ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं विंशः सर्गः। ताराविलापः। रामचापविसृष्टेन शरेणान्तकरेण तं दृष्ट्वा विनिहतं भूमौ ताराधिपाननां सा समासाद्य भर्तारं पर्यश्वजदभामिनि इषुणाभिहतं दृष्ट्वा वालिनं कुञ्जरोपमं वानरेन्द्रं महेन्द्राभं शोकसन्तप्तमानसा तारा तरुमिवोन्मूलं पर्यदेवयदातुरां रणे दारुणविक्रान्त प्रवीरप्लवताम्बर किं दीनां मां पुरोभागाम् अद्य त्वं नाभिभाषसे उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमं नैवं विदाशेरते हि भूमौ नृपतिसत्तमाः अतीव खलु ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप गदासुरपियां गात्रैः मां विहाय निषेवसे व्यक्तमन्या त्वया वीर धर्मतः सम्प्रवर्तता किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वर्गमार्गे विनिर्मिता यान्यस्माभिस्त्वया सार्धं वनेषु मधुगन्धिषु विहृतानि त्वया काले तेषामुपरमकृतः निरानन्दा निराशाहं निमग्ना शोकसागरे त्वयि पञ्चत्वमापन्ने महायूतपयूतपे हृदयं सुस्थिरं मन्ये दृष्ट्वा विनिहतं पतिं यन्न शोकाभिसन्तप्तं स्फुटतेऽद्य सहस्रदा सुग्रीवस्य त्वया भार्या कृता स च विवासितः यत्तु तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेयं प्लवगादिव निःश्रेयसपरामोहाद् त्वया चाकं विगर्हिता यैषाब्रवं हितं वाक्यं वानरेन्द्रहितैषिणी रूपयौवनदृप्तानां दक्षिणानां च मानद नूनम् अप्सरसामार्य चित्तानि प्रमदिष्यसि कालो निःशंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव बलात्येनावपन्नोऽसि सुग्रीवस्यावशो वशम् अस्ताने वालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च न सन्तप्यति काकुत्स्थः कृत्वा कर्मसु गर्हितं वैदव्यं शोकसन्तापं कृपणं कृपणा सति अदुःखोपचिता पूर्वं वर्तयिष्याम्यनाथवत् लालितचाङ्गदो वीरः सुकुमारसुकोचितः वक्ष्यते कामवस्था मे पितृव्ये क्रोधमूर्छिते कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलं दुर्लभं दर्शनं वत्स तव तस्य भविष्यति समाश्वासय पुत्रं त्वं सन्देशं सन्दिशस्व च मूर्ध्नि चैनं समाग्राय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसि रामेण हि महत्कर्म कृतं त्वामभिनिघ्नता आनृण्यं च गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपक्ष्यसे भुङ्क्ष्व राज्यमनुद्विग्नः शस्तो भ्राता रिपुस्तव किं मामेवं विलपतिं प्रेम्णा त्वं नाभिभाषसे इमा पश्य वरा बह्वीः भार्यास्ते वानरेश्वरः तस्या विलपितं श्रुत्वा वानर्यः सर्वदच्छताः परिगृह्याङ्गदं दीनं दुःखार्ता परिचुक्रुषुः किमङ्कतं साङ्गदवीरबाहो विहाय यास्यद्य चिरप्रवासं न युक्तमेवं गुणसन्निकृष्टं विहाय पुत्रं प्रियपुत्रगन्तुं किमप्रियं मे प्रियचारुवेश मया कृतं नाथ सुतेन वाते
सहाङ्गदा मामपहाय वीर यत्प्रस्थितो दीर्घमितप्रवासं यद्यप्रियं किञ्चित् सम्प्रदार्य कृतं मया स्यात्तव दीर्घबाहो क्षमस्व मे दत्तरिवंशनाद व्रजामि मूर्ध्ना तव वीरपादं तदा तु तारा करुणं रुदन्ति भर्तुः समीपे सह वानरीभिः व्यवस्यत प्रायमुपोपवेष्टुम् अनिन्द्यवर्णा भुवि यत्र वाली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे ताराविलोपो नाम 20 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।